بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بیاد کل معلوم لک جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طالبات، آج ہم ڈسکشن کرانے لگے ہیں اور آج ڈسکشن کا ہمارا ٹاپک ہے کو ایجوکیشن۔ تو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹ یہاں پہ موجود ہیں، تو کیسے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں آئیے سنتے ہیں۔ اوکے اسٹارٹ اپ۔ Bismillahirrahmanirrahim. Today our discussion topic is about co-education is necessary in our country or not. So according to my opinion, there should be a co-education in our country, because due to co-education there will be a confidence in students, and they will be able to talk with girls, and there is also a effect that the students compete with each other. We see that mostly boys do not study at school and college, but when there is co-education, they will compete with girls, and there is a competition between boys and girls. Therefore, boys study hard to get high marks than girls. So it is my opinion. Okay, next. Gentlemen, our topic is co-education. Co-education should be allowed in Pakistan because there are so many benefits of co-education. The one who study in a co-education can build a high level of confidence. He know how to communicate with the opposite gender, whether girl or boy. He know how to do a teamwork, how to work like a team. The world is developing very globally, and Pakistan is also a developing country. So now every profession has both genders, male and female. So we should train our students from the childhood to how to communicate with the opposite gender. So that's my point. Bismillahirrahmanirrahim. Co-education system is very necessary and very important part of our society right now. We can learn so many things in co-education system throughout childhood to university level. It's a very good scene and good place to learn so many things around female students and male students. So Bismillahirrahmanirrahim. There is no Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic is co-education system. So it is very necessary and very important part of our life right now in this era. So in co-education we can learn so many things, and there is no gender discrimination among students of male or female. So there is a lot of things to learn. If we are shy to talk anyone, to communicate with anyone, there is a good choice and there is a good way to express your feelings, your communication, through your communication, and a lot of things that you can gain from your another side, from girl section. So I am in favor of in co-education system. Basically the main purpose is to learn something. If you can learn something, there is then no gender discrimination among the students. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is about co-education. I am in the favor of co-education. We can get so many things and knowledge in this system. It is very important. The first one is our confidence level increases in co-education system. I am in the favor of co-education system, but there should be proper hijab and proper dress for ladies after matric level in universities and colleges. So that's my right. Okay, then that's it. Okay, next, your opinion. Next. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کو ایجوکیشن۔ کو ایجوکیشن آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کو ایجوکیشن کے بارے میں۔ کو ایجوکیشن جو ہے نا وہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے لازمی ہے، کیونکہ ان سے جو ہے نا وہ کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب آپس میں لڑکیاں اور لڑکیاں کلاس میں پڑھتے ہیں تو ایک اس کے اندر جو شرم ہے وہ ان کے اندر وہ شرم والے جو پنے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میل کو ایجوکیشن جو ہے نا ہر لازمی ہے۔ اوکے نیکسٹ۔ ابھی دیکھو ہاتھ لا رہا ہے بچہ، اس کا کیا پزل ہے، پریشان ہے، ہاتھ نہیں لانا یہ،
ٹھیک ہے, یہ آپ نے ویڈیو پہ دیکھ فرسٹ یہ بچوں کی ہے ویڈیو, ان کو اپریشیٹ ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ بات دوسری آئے گی, تیسری آئے گی ڈسکشن, تو آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے. یہ اسی طرح ہوتا ہے. جی نیکسٹ علی بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. Today's discussion topic is on co-education. Is it necessary in our country or not? So according to my opinion, I said that to metric level it is good, but when we go up to FSC and university level, so there are many problems that made in society. So we are bit aware, and so according to my opinion, at college and university level there is separate campuses for boys and girls. So it may be more better than co-education. اوکے, نیو کمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا کو ایجوکیشن کے بارے میں, تو میری جو رائے ہے نا, اوپینین ہے, وہ کو ایجوکیشن کے حق میں نہیں ہے. حق میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ کو ایجوکیشن میں میل اور فیمیل اکٹھے ہوتے ہیں. اگر اس طرح ہو جائے نا, جو میل ہیں ان کا علیحدہ اسکول کالج وغیرہ, میٹرک لیول تک ٹھیک ہے, اس کے آگے جو ہے نا یونیورسٹی وغیرہ کالج وغیرہ ہیں, تو اس میں فیمیل کا الگ کیمپس وغیرہ ہونا چاہیے اور میل کا الگ ہونا چاہیے. اور جس طرح فیمیل الگ کیمپس میں اسٹڈی وغیرہ کریں گی تو آگے جا کے جب ٹیچر وغیرہ ہوں گے نا, فیمیل کو فیمیل پڑھائیں گے اور میل کو میل پڑھائیں گے. ٹھیک ہے, نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی سر. اور کون کہتا ہے نہیں ہونی چاہیے کوئی ایجوکیشن پاکستان میں؟ اینی باڈی ایلس؟ یس, پسرور آپ کے بھی دیکھیں گے. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کو ایجوکیشن پاکستان میں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے پاکستان میں, اس لیے کہ ہمیں ایک تو ہمارا کانفیڈنس ہائی ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو بھی ہمیں اگر ہم کوئی بھی مجمع میں جائیں اس میں یا کوئی مقابلے میں ہم حصہ لیتے ہیں, اس میں فیمیل بھی ہوتی ہیں اور میل بھی ہوتے ہیں, تو جس کی وجہ سے ہم دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں یا بات کرنے سے گھبرا جاتے ہیں. اسی ہمیں کانفیڈنس. فارورڈ کوٹا سے بچہ آیا, چھوٹا سا بچہ, یہ کالج کی تیاری کر رہے ہیں جی, فرسٹ ایئر کے لیے. ہاں جی بولیں بچے. السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو کہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ نہیں. تو میرا خیال ہے کہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کا ایک کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے آپ کا. ادھر دیکھو سامنے, اس کو چھوڑ دیں کیمرے میں. ایک تو آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے, تو دوسری آپ کے اندر جو شرم و حیات ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے لڑکیوں کے سامنے بات کرنے کی وجہ سے. بس ٹھیک ہے, آپ بولیں. ترکی سے ہمارے اسٹوڈنٹ آئے. جی جی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کو ایجوکیشن. جو میرا جو آپ ترکی میں بولو بچے, ترکی والے سمجھ جائیں گے. ہمارے پاس بچے بھی ہیں جو مختلف انٹرنیشنل لیول کی زبانیں بولتے ہیں. ترکی میں بتائیں. bugün ki konumuz ise kızlarla Speak louder. Bugünkü konumuz ise kızlarla erkeklerin yani bir arada oturup okumasıdır. Hani bana sorarsanız ben derim ki yani olsun hem de olmasın. Nasıl olacak bu böyle, yani erkekler onda, kızlar da eğer arkada oturursa yani erkekler konuşur ama erkekler çok fazla olarak ne bileyim onlara, kızlarla biraz şakalaşır, ondan sonra da bayağı bir sorunlar yaşayabiliriz. Ama benim yani bana sorarsanız kızların ayrı olacak, tamam, erkeklerin ayrı olsun. Çünkü kızlarla eğer erkekler aynı yerde olursa çok fazla ilişki sorunlar olabilir. ٹھیک ہے, نیکسٹ عمیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کو ایجوکیشن. کو ایجوکیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ مرد کو اپنی آنکھوں میں حیا لازمی ہونا چاہیے, تاکہ راستے میں جاتے ہوئے کسی کے کو ایجوکیشن میں تو یہ ہوتا ہے کانفیڈنس لیول آپ کا انکریز ہوگا, لیکن باہر آپ وہی حرکتیں کریں تو یہ آپ کی آنکھوں میں حیا تو ختم ہی ہو گیا نا. تو سڑک پر بھی اگر آپ کی آنکھوں میں حیا ہو تو وہ سب سے بہترین بات ہے. ٹھیک ہے, گڈ. نیکسٹ
थरपारकर से हमारे स्टूडेंट आए हुए हैं। Assalamu alaikum. Today our topic is co-education. According to my opinions, co-education is necessary because the co-education is necessary because male and female, boys or girls, both by this way can increase their confidence levels, and shyness shyness level is by only this way can boys or girls end up. So and so many things are sharing. Boy can share with girls and girls can share with boys, and so due to this ways boys and girls both are increase their knowledge also. So according to my opinions that co-education is necessary. ठीक है, अभी कौन रह गया जी? एबटाबाद से हमारे स्टूडेंट आए हैं माशाल्लाह। ठीक है, ये बोलेगा और ऐसी ज़बरदस्त गुफ्तगू करेगा कि इसकी बातों में तस्वीर भी होगी, हम इससे प्रेस होंगे, सुनने वाले पूरी दुनिया में जो लोग सुन रहे हैं। ओके, स्टार्ट अप। बस में तो बहुत बोले हैं। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा ग्रुप डिस्कशन है उसमें हमारा जो टॉपिक है वो को एजुकेशन के बारे में है। को एजुकेशन लाजमी है क्योंकि इसमें आदमी का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ बंदे को लड़की के साथ या भी करने आ जाती है। तो लड़कियों के लिए लाता कॉलेज नहीं बनाने पड़ते, यूनिवर्सिटियाँ भी नहीं बनानी पड़ती, कम से कम स्कूल और कॉलेजेस होते हैं। इसके साथ साथ मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश है कि वो किसी दूसरे से आगे निकले और दूसरे की साथ साथ मदद भी करे। ठीक है, तो नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा बोलना है, आप बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है को एजुकेशन के बारे से कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए को एजुकेशन। तो मेरे ख्याल से को एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि इससे को एजुकेशन से हम एक दूसरे से, गर्ल्स और बॉयज़ एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और एक दूसरे से बात करने का कॉन्फिडेंस मिलता है हमें, और हम एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। तो मेरे ख्याल से को एजुकेशन होनी चाहिए और ये हमारे लिए ज़रूरी है। जी, कौन नहीं बोला लास्ट? जवाद। ओके। कुछ फरमा दें, कुछ तो फरमाएं, कोई बात नहीं, चलें प्रैक्टिस करनी है बच्चे। मैं अभी टॉपिक ही दूँगा, इन बच्चों को मैंने दिया हुआ था एक्सटेम्परे दिया हुआ था, एक लिहाज से एक्सटेम्पोर जैसे आप लोग कहते हैं, फिल बदी, तो फिर भी अच्छा बोलें। ये अभी टॉपिक मैं आपको फिल बदी नहीं दे रहा, बल्कि टॉपिक आज दे रहा हूँ आपको। कल हम डिस्कशन करेंगे क्या तरक्की की राह में औरत के लिए पर्दा रुकावट है। लिख लें, क्या तरक्की की राह में पर्दा औरत के लिए रुकावट है कि नहीं है। इस पे आपने तैयारी करके आनी है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी कल डिस्कशन होगी इस पर। इंग्लिश में बोलना चाहें इंग्लिश में बोलें, उर्दू में बोलना चाहें उर्दू में बोलें। क्या तरक्की की राह में पर्दा औरत के लिए रुकावट का बायस है कि नहीं है। पाकिस्तानी बात तो नहीं होगी सर, औरत आवाम की बात, आम पाकिस्तान की बात नहीं होगी यहाँ पे। क्या तरक्की की राह में पर्दा औरत की राह में रुकावट है या नहीं। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बैठना आपने कैसे है, क्रॉस लेग नहीं बैठना, सीधा बैठना है। अभी कुछ बच्चों ने हाथ हिला रहे थे, पेन की आवाज़ें आ रही थी, किस चीज़ की निशानी है ये? कन्फ्यूजन की, परेशानी की। परेशानी किस चीज़ की है? परेशानी को बच्चे निकाल दो, डर को अपने दिल से निकाल। डर किसका रखना है आपने? अल्लाह का डर रखना है। एक डर अल्लाह की ज़ात का रखें, बाकी सारे डर निकल जाएंगे। और बंदा डरता किस चीज़ से है? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब से मुझे ये पता चला कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है और मौत अल्लाह के हाथ में है, तो मैंने डरना और खौफज़दा होना छोड़ दिया। डरना और परेशान होना छोड़ दिया। परेशान बंदा होता है, पता नहीं क्या बनेगा मेरा यार, पता सिलेक्ट होता हूँ नहीं होता, ठीक है, रिस्क किधर से आएगा। जब ये यकीन हो जाए रिस्क राज़िक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह की ज़ात, बंदा परेशान नहीं होता। और मौत एक दिन लिखी है, इंसान डरता नहीं है। हम मौत से डर रहे होते हैं कि पता नहीं मर ना जाऊँ मैं। मौत तो अटल हकीकत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और मौत क्या है? एक वक्फ़ है। मौत क्या है? एक वक्फ़। इंसान की ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही। मौत क्या है? एक वक्फ़े का नाम है। आगे हमने बढ़ना है, असल ज़िंदगी आगे है।
ہم تو مرد مومن، ہمیں تو پتہ ہے اس چیز کا احساس ہے. موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، ریسٹ کرنا ہے. موت ایک وقفہ ہے، وہاں انشاءاللہ ہم جائیں گے. موت جب آئے گی قبر میں جنت کے باغوں میں سے باغ مل جائے گا اگر ہم نے اچھے اعمال کیے تو. امید کرتے ہیں انشاءاللہ اچھے اعمال کریں گے، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، ٹھیک ہے. نیت صاف رکھنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے ہر وقت. جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہے وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے، مومن ہے. جو بھی کام کریں، چاہے آپ دکاندار ہیں، چاہے مزدور ہیں، چاہے آپ آرمی آفیسر ہیں، جو بھی جہاں جس پوسٹ پہ ہے، ہر وقت کس کو مد نظر رکھنا ہے ہم نے؟ اللہ کی. چاہے ایک تاجر ہیں تو اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی تو ہم انشاءاللہ زندگی میں سرخرو ہوں گے، اور آنے والی اصل زندگی ہے اس میں سرخرو ہوں گے. تو پریکٹس نہیں ہوتی بال بچوں کی، بولنے سے ہچکچاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پریکٹس سے انشاءاللہ یہ جو ہے نا بات چیت کرنا آ جائے گی. شروع میں بھی ایسا ہی تھا جس طرح آپ لوگ ہیں. ہمارے ڈاکٹر ظہور احمد وان تھے پشاور یونیورسٹی میں، ٹیچر پروفیسر صاحب، وہ ہمیں پریزنٹیشن کروا رہے تھے. آج وہ زندگی دنیا میں نہیں ہے لیکن ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں. اگر سر نہ ہوتے تو ہمیں اتنا اچھا نہ بولتا. سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ڈاکٹر ظہور احمد وان صاحب کو جانا ہے، جن کے نام پہ ہارورڈ یونیورسٹی میں روڈ ہے. سر نے ہارورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تھی. امریکہ کی دنیا کی سب سے بیسٹ نمبر 1 یونیورسٹی کون سی؟ ہارورڈ یونیورسٹی ہے. اور وہاں سے سر نے پی ایچ ڈی کی تھی، اور ایک روڈ ان کے نام پہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ہم مطلب جتنے ہمارے کلاس فیلوز ہیں اچھی پوسٹوں پہ ہیں. یہ سب کریڈٹ ڈاکٹر صاحب کو جاتا ہے، ٹیچر کو جاتے ہیں. اور بڑے سادہ تھے، ایک گلے میں مفلر ہوتا تھا. ہمیں کہتے بیٹا آؤ ڈائس پڑھا ہے، بولیں یہاں پہ پریزنٹیشن ہے. تو یہ چونکہ ہمارے تعلیمی اداروں میں فقدان ہے اس چیز کا، پریزنٹیشنوں کا نہیں پریزنٹیشنز ہوتی ہے، اچھے تعلیمی ادارے کم ہیں. تو آج ہمارے جو بچے ہیں اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہیں جس طرح ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ امپروو کر رہے ہیں. اور جو بچہ کانفیڈنٹ ہوگا زندگی میں آگے نکل جائے گا، چاہے آرمی میں سلیکٹ ہوتے ہو یا نہیں ہوتے. مار کبھی نہیں کھاؤ گے. اگر آپ کو اچھا بولنا آتا ہے، لفظوں کو چناؤ، سوچ اچھی ہے، پازیٹیو ہیں، دلیر ہیں، تو انشاءاللہ آپ آگے نکل جاؤ گے. تو یہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، ڈیلی پریکٹس کریں گے تاکہ آپ کے اندر یہ بولنے کی صلاحیت پیدا ہو، اچھا سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو، ٹھیک ہے. محفل میں بات کیسے کریں اس کی صلاحیت پیدا ہو، مینر سیکھیں گے. اور سر کو میں نے کہا ہوا ہے، سر عبداللہ کو، تو انشاءاللہ وہ مینرز پہ، گڈ مینرز پہ ایک لیکچر بھی دیں گے. ان کی پریزنٹیشن میں نے رکھی ہوئی یہاں پہ، مختلف پریزنٹیشنز دیں گے تو انشاءاللہ ان کی سنیں گے ہم. تلفظ کو چھوڑ دو، یہ مت سوچو کوئی پشتو ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچ کا ہے. تلفظ ہم سب کا ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. سب کا تلفظ غلط ہے. ہم نے کس چیز کو لینا ہے؟ کشمیری، اس کا تلفظ اور ہوگا. جو کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں بس. یہ مت سوچو کہ اگلا بندہ کیا کہے گا، چھوڑو اگلے کو. جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. جب یہ بات آ جائے گی سمجھ کے میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، اور دل سے بات کریں گے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے بات کرنی ہے انشاءاللہ. دل سے کریں گے، آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا اور آپ انشاءاللہ دنیا میں زندگی میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. لاسٹ میں میرے ساتھ ایک مطلب دعا مانگ لیتے ہیں درود شریف پڑھ کے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی، سب سے پہلے تو ہم آپ کے بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والے بندے بنتے ہیں الحمدللہ کہ آپ نے اتنے اچھے دوست ہمیں عطا کیے ہیں، اچھے دوست عطا کیے ہیں، اچھے اسٹوڈنٹ عطا کیے ہیں، اور اچھے اساتذہ کرام عطا کیے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم ادھر زندگی اچھے طریقے سے بسر کر رہے ہیں. یہ سب نعمتیں ہیں، یہ سب رزق ہے اللہ تعالیٰ، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. الحمدللہ رب العالمین. یا الہی، جتنی نیکیاں کی ہیں آج تک زندگی میں، ان تمام نیکیوں کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرما دے. یا الہی، اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا رب العزت بڑھا چڑھا کے پہنچا دیجیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا ثواب جتنے شہید ہو گئے مسلمان آج تک، اور جتنے مسلمان فوت ہو گئے، اور قیامت جتنے مسلمان شہید اور فوت ہیں ان کی روح کو پہنچا دیں بشمول ہمارے. یا الہی، جو مسلمان نہیں ہیں، کافر لوگ ہیں، یا الہی ان کے دین اسلام کی سمجھ عطا فرما، مسلمان فرما دے. یا الہی دین کی سمجھ عطا فرما دے، دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے. ان کے لیے ہم دعا گو ہیں. یا تمام مخلوق کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، چاہے جو پرندے ہیں، چاہے کیڑے مکوڑے ہیں، چاہے جنات ہیں، جو بھی آپ کی مخلوق ہے، جو ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہے، یا الہی سب کے لیے ہم دعا گو ہیں. سب کے رزق میں اضافہ فرما دے، سب میں برکت خوشیاں نصیب فرما، پریشانیاں دور فرما دے. یا الہی
या इलाही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े हमें एक अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमा जो दूसरों के काम आए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ मंज़र आप देख रहे हैं। पाकिस्तान कितना हसीन खूबसूरत मुल्क है हमारा, हर तरफ सब्ज़ा हरियाली है। ये बाराकऊ का एरिया है, ये आपके सामने है बाराकऊ इस्लामाबाद का हिस्सा है, साथ ही बनी गाला है। और ये रास्ता जो आगे जा रहा है मरी रोड है, मरी रोड इसके साथ अटैच होता है और सीधा मरी को जाता है। ये जो कि पाकिस्तान की मोस्ट वांटेड प्लेस है, मोस्ट वांटेड सिटी है। लोग पूरे दूर दराज से आते हैं मरी की सैर के। और जब गर्मी का सीज़न होता है समर, तो इसमें बाराकऊ भी फुल होता है। बाराकऊ में भी काफ़ी लोग रिहाइश पजीर होते हैं और किराए के मकान ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ रिहाइश इख्तियार करें। अच्छा, आज का जो एक क्वेश्चन मैं पूछने लगा वो है, हु वाज द फर्स्ट मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम? द आंसर इज़ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। वेयर डज रिवर जेलम एंड चिनाब मीट? द आंसर इज़ ट्रिम्बू। हु एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन वुमेन? द आंसर इज़ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। Next question is, how many aunties of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam were there? The answer is 6. How many uncles of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam were there? The answer is 10. How many rivers flow in Khyber Pakhtunkhwa province? The answer is 8. What was the real name of Hazrat Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu? Sheba radhiyallahu ta'ala anhu. What was the name of maternal grandmother of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? जी, ये आंसर आपने तो ख़ुद देना है। कुछ क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ूंगा, अभी इनके आंसर आपने व्हाट्सएप पे देने हैं। अबवा क्या है? अबवा, व्हाट इज़ अबवा? ये भी आपने मुझे इसका आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी रिवर्स फ्लो इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब? इसका आंसर आपने मुझे देना है। इस्लाम का पहला गज़वा कौन सा था? ठीक है, बदर नहीं है, गज़वा बदर दूसरा गज़वा है। पहला गज़वा कौन सा था और उसके दो नाम है, दोनों नाम आपने बताने हैं कौन कौन से उनके नाम हैं और कब हुआ है। गज़वा कहते किसे हैं और सरिया किसे कहते हैं, दोनों इसके भी आंसर आपने मुझे देने हैं। और जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछता रहता हूँ ये ISB के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इनिशियल के इंटरव्यू में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो इसलिए बेटा आपने सही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। एक बच्चा कहता है कि मैं तो पायलट बनना चाहता हूँ, मैं तो तैयारी MD कैड की कर रहा हूँ या पायलट की कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे से सिर्फ फिज़िक्स और इंग्लिश ही क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये गलतफहमी में ना रहे, उससे कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यूअर की अपनी मर्ज़ी है, अब वो इस्लामियात पूछे, पाक स्टडी पूछे, GK पूछे, मैथ्स के पूछे, उसकी अपनी मर्ज़ी है। जो मर्ज़ी आपकी पर्सनालिटी के बारे में पूछे, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछे, तो आप तो उसको नहीं रोक सकते ना, उसका अपना एक जहन है, ठीक है। उसने सिलेक्शन करनी है, ज़ाहिर है बड़े ट्रेन लोग होते हैं ये, तो इसलिए आपने प्रिपरेशन आपने सही अच्छे तरीके से करनी है ताकि आपकी सिलेक्शन जो है वो यकीनी हो और आप ज़िंदगी में कामयाब हों। तो ये देखें, बाराकऊ का एरिया आपके सामने है, हर तरफ हरियाली है, सब्ज़े। आजकल सीज़न बहुत अच्छा है यहाँ पे और अक्सर मैं इधर विज़िट करता रहता हूँ, जाता रहता हूँ। हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे और ये स्टूडेंट ने वीडियो मुझे बना के सेंड की है। तो इसमें देखिए वो अपने भैंसें दिखा रहा है स्टूडेंट, जो इनका भैंसों का क्या कहते हैं उसको, जहाँ भैंसें होती हैं क्या कहते हैं उसे, जहाँ भैंसें रखी होती हैं, बाड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, डेरा कहते हैं ना, भैंसों का डेरा। तो ये भैंसों का डेरा सामने आप देख सकते हैं। तो अच्छा, इंटरव्यू के लिए आपने किस तरह तैयारी करनी है? नंबर 1 ड्रेसिंग ठीक आपकी होनी चाहिए, नंबर 2 कम्युनिकेशन स्किल ठीक होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, आई कॉन्टैक्ट, ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो के जाना है बेटा, ताकि आपका टेस्ट क्लियर हो। स्माइलिंग फेस हो, ठीक है, ज़्यादा भी मुस्कुराना नहीं है, आपने सीरियस रहना है जी। आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए और लास्ट एक्साइटमेंट होनी चाहिए, जोश व खरोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। लास्ट में मेरे साथ मिलकर एक मरतबा दुरूद शरीफ दोबारा पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जितनी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ इसको आगे शेयर किया करें, इसका लिंक जितने आपके ग्रुप्स हैं, जितने दोस्त हैं, उन तक भी पहुँचे। इन्फॉर्मेशन सदका जारिया की नीयत से इल्म को फैलाना भी सुन्नत है, सुन्नत की नीयत से आपने इसको शेयर करना है। और जिन स्टूडेंट ने नोट्स अभी तक नहीं मंगवाए इनिशियल टेस्ट ISB के नोट्स मेरे से, तो इसी नंबर पर रब्ता करें जो शुरू में नंबर आपको मैं दिए हुए, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मैं लिख देता हूँ, इस नंबर पर आप रब्ता करें।
اور اس کے علاوہ کیڈٹ کالجز کی تیاری جاری ہے اکیڈمی میں، تو آپ ضرور آئیں کلاس 8 کے لیے، کلاس فرسٹ ایئر کے لیے اور بھی کلاسز کے لیے، تو ضرور رابطہ کیجیے۔ اپنا ایک ایکسپیرینس ہے میرا کیڈٹ کالجز کا، 10 مختلف کیڈٹ کالجز میں سرو کر چکا ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ ضرور رابطہ کریں اور نوٹس منگائیں فرسٹ پیریڈ پہ۔ کیڈٹ کالجز کے بچوں کے الگ نوٹس ہیں، انیشل ٹیسٹ کے بچوں کے الگ نوٹس ہیں، GDP کے الگ نوٹس ہیں، اور ISSB کے جو نوٹس ہیں الگ مینٹین کیے ہیں، اور پرانے جو نوٹس ہیں جو لڑکے شیئر کرتے ہیں واٹس گروپوں میں، وہ آپ نے نہیں پڑھنے، بلکہ نئے نوٹس میرے سے منگوا کے آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، تاکہ آپ کو کامیابی اور آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو۔